नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए आज से एक महीने पहले जब न्यूज़ आया था कि मार्केट में iQOO Z9s लॉन्च होने वाला है, तुरंत मुझे ये चीज़ याद आया। पिछले साल भी सेम चीज़ हुआ था। आपको शायद याद होगा कि 20,000 के नीचे पिछले साल का सबसे बेस्ट ऑल स्मार्टफोन कौन सा था? iQOO Z7 5G, जिसके अंदर में मिल रहा था बढ़िया सा कैमरा सेटअप और उसके साथ डायमेंसिटी 920। और उस टाइम पे डायमेंसिटी 920 लेवल का प्रोसेसर 20,000 के नीचे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उस टाइम पे डायमेंसिटी 920 लेवल का प्रोसेसर 20,000 के नीचे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद iQOO वालों ने क्या किया, वीवो का कोई एक फ़ोन लॉन्च हुआ था, उसे ज़्यादा बिकवाने के लिए iQOO Z7s लॉन्च कर दिया था और जो iQOO Z7 उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे ये चीज़ मालूम चला है जो iQOO Z9s 5G उसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट iQOO Z9 के जैसा। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है iQOO Z9s जैसे ही 21 तारीख को लॉन्च होगा, iQOO Z9 5G को रिप्लेस करने वाला है एग्जैक्टली पिछले साल के जैसा। तो इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे, ये जो नया वाला जो iQOO Z9s लॉन्च होने वाला है, इसमें हमें जो ओरिजिनल वाला Z9 उसके मुकाबले क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के डिज़ाइन को देख के। अभी देखिए जो ओरिजिनल वाला iQOO Z9 5G उसका डिज़ाइन तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जो नया वाला iQOO Z9s 5G पीछे से दिखने में होगा ऑलमोस्ट ऐसा, मतलब जो Vivo V40 या फिर जो Vivo S19 सीरीज ऑलमोस्ट उसके जैसे पीछे का डिज़ाइन आपको मिलेगा। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, जो Z9s इसके पीछे आपको मिलेगा प्लास्टिक बैक कवर, थिकनेस होगा 7.6 मिलीमीटर, वेट 190 ग्राम। फोन आपको टोटल 2 कलर में मिलेगा, व्हाइट और ग्रे। उसी जगह पे जो iQOO Z9 5G इसके पीछे आपको मिलेगा मैट फिनिश टाइप का प्लास्टिक बैक कवर। इसका थिकनेस है 7.8 मिलीमीटर और वेट 188 ग्राम। और ये फ़ोन आपको टोटल 2 कलर पे मिलेगा, ग्रीन और ब्लू। तो अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, ये जो Z9s 5G इसमें आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1800 निट्स का ब्राइटनेस, ड्रैगन टेल 2 प्लस ग्लास प्रोटेक्शन, HDR सर्टिफाइड होगा डिस्प्ले। और इसका जो डिस्प्ले पैनल टाइप वो आपको मिलेगा कार्व्ड पैनल। उसी जगह पे जो Z9 उसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1800 निट्स का ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास, ड्रैगन टेल 2 प्लस ग्लास प्रोटेक्शन और HDR का सर्टिफिकेशन। मतलब इधर एक चीज़ देखिए, दोनों का जो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जो Z9s इसमें आपको मिलेगा कार्व्ड पैनल और जो डिस्प्ले साइज वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू Z9। तो इसलिए मुझे इधर डिस्प्ले के मामले में जो Z9s वो थोड़ा सा बेटर लगा कंपेयर टू Z9। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के प्रोसेसर के बारे में। तो ये जो नया वाला जो Z9s इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7300 5G प्रोसेसर, जो कि 4 nm पे बना है। इसका AnTuTu स्कोर है 6,34,000 के आसपास। उसी जगह पे जो डायमेंसिटी 7200 इसमें आपको मिलेगा 4 nm का आर्किटेक्चर और इसका AnTuTu स्कोर है 7,14,000 के आसपास। मतलब इधर देखिए, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो डायमेंसिटी 7200 डेफिनेटली बेटर, लेकिन जो डायमेंसिटी 7300 ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के मुकाबले 7200 के मुकाबले नीचे है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नज़दीकी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। तो Z9s और जो Z9 दोनों पे आपको मिलेगा 50 और 2 का रियर कैमरा, उसके साथ है 16 का सेल्फी। और दोनों की रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। लेकिन मेन डिफरेंस आपको मिलेगा सेंसर पे। जो ओरिजिनल वाला जो Z9 उसमें आपको मिल रहा था IMX882 वाला सेंसर, जिसका सेंसर साइज है 1/1.95 इंच। उसी जगह पे जो Z9s इसमें आपको मिलेगा इसमें आपको मिलेगा Samsung JN1 वाला सेंसर, जो कि एक्चुअली आपको 10 से 11,000 के फ़ोन में मिल जाता है। और इसका सेंसर साइज है 1/2.76 इंच। तो मतलब आपको समझ में
तो बंदा आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम सबसे बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो iQOO Z9 इधर होगा नो डाउट बेटर, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेटर क्वालिटी का कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के वेरिएंट के बारे में। तो कहा जा रही है कि दोनों पे आपको मिलेगा 8 GB 8 GB। दोनों पे जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X। जो Z9 इसमें आपको मिलेगा UFS 2.2 का स्टोरेज, जो Z9S इसमें आपको मिलेगा UFS 3.1 का स्टोरेज, और दोनों पे जो कार्ड स्लॉट वो है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। तो इसलिए इधर इस वेरिएंट के मामले में मुझे इधर Z9S थोड़ा सा बेटर लगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के बैटरी के बारे में। तो जो Z9S इसमें आपको मिलेगा 5500 mAh बैटरी, साथ में 44 वाट का चार्जर, और जो Z9 इसमें आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी और 44 वाट का चार्जर, और दोनों का कनेक्टिविटी USB Type-C। मतलब इधर एक चीज़ देखिए, अगर आपको सबसे ज़्यादा बैटरी और चार्जर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो उस मामले में Z9S होगा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर। और इसके बाद फाइनल अगर दोनों की कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो दोनों भी आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और टोटल 2 OS अपडेट साइकिल। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो इस दोनों फोन के अंदर अगर हम सिर्फ डिफरेंस को देखते हैं तो दोनों में से कौन सा होगा सबसे ज्यादा बढ़िया, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 20,000 के प्राइस पॉइंट में नया वाला Z9S के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, फास्टर स्टोरेज सिस्टम और बिगर बैटरी लाइफ। लेकिन उसी जगह पे जो iQOO Z9 अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी CPU और बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप। मतलब देखिए इधर कंक्लूजन करना इधर विनर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी को एक ऑलराउंडर वाला फ़ोन चाहिए तो मेरे ख्याल से Z9S होगा सबसे बढ़िया। लेकिन अगर किसी को सबसे पावरफुल गेमिंग फ़ोन या फिर सबसे पावरफुल कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए 20,000 के नीचे तो Z9 होगा बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैंने Z9 को खुद रिव्यू किया था। सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल मेरे ख्याल से नथिंग फ़ोन 2A या फिर नार्जो 70 Pro या फिर 2-3 और फ़ोन के साथ मैंने कंपेयर किया था। सबसे बेस्ट कैमरा क्वालिटी मुझे मिला था iQOO Z9 के अंदर। तो इसीलिए iQOO Z9 अभी भी 20,000 के अंदर सबसे मैक्सिमम कैमरा एक्सपीरियंस और CPU एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक्चुअली कौन सा होगा। तो इसीलिए इधर एक्चुअल विनर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको एक ऑलराउंड वाला सेटअप चाहिए तो मेरे ख्याल से Z9S ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर आपको सबसे मैक्सिमम गेमिंग एक्सपीरियंस और कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए तो Z9 5G होगा बेटर। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आप ये दोनों फ़ोन के अंदर कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। इसके बारे में मुझे क्वेश्चन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू। নমস্কার বন্ধুরা, তো iQOO Z9S 5G খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে। এটার খবর নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন, মানে এই মাসের 21 তারিখে আসতে চলেছে। আর আপনি যদি একটু স্মার্টফোন ওয়ার্ল্ডে থেকে থাকেন, মানে স্মার্টফোন ওয়ার্ল্ডের নিউজ যদি জানেন, তো আপনি লক্ষ্য করবেন আগের বছরে এক্স্যাক্টলি সেম চিজ হয়েছে। আগের বছরে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস হয়েছিল, কেননা 20,000 টাকায় আগের বছর লঞ্চ হয়েছিল iQOO Z9 5G। কেননা 20,000 টাকায় আগের বছর লঞ্চ হয়েছিল iQOO Z7 5G, যার মধ্যে ছিল Dimensity 920, যেটা ওই মুহূর্তে 20,000 টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্স আপনাকে প্রোভাইড করছিল। কিন্তু iQOO তারপর কী করলো, ওই 3-4 মাস পর iQOO Z7S লঞ্চ করলো, যেটা দিয়ে iQOO Z7 বলে যে স্মার্টফোনটা ওটা রিপ্লেস করে দিল, মানে ওটাকে ডিসকন্টিনিউ করে দিল। আর ওই Z7S বলে যে স্মার্টফোনটা ওতে ছিল স্ন্যাপড্রাগন 695। তো ওই জন্য এখানে আমার মনে হচ্ছে এবারও হবে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস। কেননা এই মুহূর্তে 20,000 টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অলরাউন্ড স্মার্টফোন হলো iQOO Z9 5G, নো ডাউট। আর আমি এটা নিজে রিভিউ করেছিলাম। তো এবার বলেছে যে iQOO Z9S 5G এক্স্যাক্টলি সেম প্রাইস পয়েন্টে লঞ্চ হবে। তো ওই জন্য আমার যতদূর মনে হচ্ছে এবারও iQOO Z9S 5Gটা তো এই জন্য এবারও আমার মনে হচ্ছে যে iQOO Z9S 5Gটা iQOO Z9কে রিপ্লেস করে দেবে, বা এটা লঞ্চ হওয়ার পর যে Z9 ওটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে। তো ওই জন্য এখানে আমরা একটু লঞ্চের আগে ডিসকাস করে নেবো যে অ্যাকচুয়ালি দুটো ফোনের মধ্যে কী কী ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাবো। তো চলো শুরু করা যে ভিডিওটা কোনো সময় নষ্ট না করে, আপনি যদি গ্যাজেটাল বাংলা চ্যানেলে প্রথমবার আসেন আর এরকম বাংলা টেক ভিডিও ডেইলি দেখতে চান, তাহলে গ্যাজেটাল বাংলা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবেন।
তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব দুটো ডিজাইন সম্বন্ধে। এবার দেখুন আইকো Z9টা কেমন দেখতে আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু যে আইকো Z9s 5G পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন, লুকস ওয়াইজ এক্স্যাক্টলি এরকম, মানে যে ভিভো V40 সিরিজ লঞ্চ হয়েছিল তাতে আপনি যেমন ডিজাইন পেয়েছিলেন প্রায় সেরকম ডিজাইন এতে আপনি দেখতে পাবেন। বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে বলতে গেলে আইকো Z9s এর পেছন দিকে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের ব্যাক কভার। এর থিকনেস হলো 7.6 মিলিমিটার আর ওয়েট 190 গ্রাম। সেখানে যে আইকো Z9 5G সেটারও পেছন দিকে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের ব্যাক কভার, থিকনেস হলো 7.8 মিলিমিটার আর ওয়েট 188 গ্রাম। Z9sটা টোটাল দুটো কালারে আসবে, হোয়াইট আর গ্রে। Z9 বলে যে স্মার্টফোনটা এটা টোটাল দুটো কালারে আসবে, গ্রিন আর ব্লু। তো নেক্সট আমি দুটো ডিসপ্লে সম্বন্ধে বলি। এই যে Z9s এতে আপনি পাবেন 6.78 ইঞ্চ ফুল এইচডি প্লাস 120 হার্জ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, তার সঙ্গে 300 হার্জের টাচ স্যাম্পলিং রেট, 1800 নিটসের ব্রাইটনেস, ড্র্যাগন টেল স্টার 2 গ্লাস প্রোটেকশন, ড্র্যাগন টেল স্টার 2 প্লাস গ্লাস প্রোটেকশন, HDR এর সার্টিফিকেশান। আর টোটাল যে ডিসপ্লে টাইপ সেটা হবে কার্ভড প্যানেল। সেখানে আইকো Z9 আছে 6.67 ইঞ্চ ফুল এইচডি প্লাস 120 হার্জ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, তার সঙ্গে 300 হার্জের টাচ স্যাম্পলিং রেট, 1800 নিটসের ব্রাইটনেস, ড্র্যাগন টেল স্টার 2 প্লাস গ্লাস প্রোটেকশন আর HDR এর সার্টিফিকেশান। তার মানে এখানে একটা জিনিস দেখুন, আইকো Z9s এ অ্যাকচুয়ালি আপনি Z9 এর থেকে আরও বড়ো সাইজের ডিসপ্লে আর আপনি কার্ভ ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন। তো ওই জন্য আমার মতে মনে এখানে ডিসপ্লের দিক থেকে Z9s হবে বেটার। তো নেক্সট আমি যদি প্রসেসর সম্বন্ধে বলি, Z9s এ আপনি পাবেন ডায়মেনসিটি 7300 প্রসেসর, যেটা 4nm তৈরি। এর AnTuTu স্কোর হলো 6,34,000 আশেপাশে। সেখানে Z9 এ আপনি পাবেন ডায়মেনসিটি 7200 5G প্রসেসর, এটাও 4nm তৈরি, আর এর AnTuTu স্কোর হলো 7,14,000 আশেপাশে। যেমন আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম, আপনার যদি বেস্ট কোয়ালিটি পারফরমেন্স চাই তাহলে এখনও পর্যন্ত Z9 হবে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু এই যে Z9s এর মধ্যে যে ডায়মেনসিটি 7300 আছে, এটা অতটাও পেছন দিকে নয়, মানে হ্যাঁ অবভিয়াসলি 7200 থেকে নিচে, কিন্তু অতটাও বেশি নিচে নয়। তার মানে এখানে পারফরমেন্সের দিক থেকে Z9 হবে বেটার। তো নেক্সট আমি যদি ক্যামেরা সম্বন্ধে বলি, তো এখানে দুটোই ফোনে আপনি পাবেন 50/2 এর রিয়ার ক্যামেরা, 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি, কিন্তু মেন ডিফারেন্স আছে। আর দুটোরই যে রিয়ার ক্যামেরা তাতে আছে OIS এর অপশান, কিন্তু মেন ডিফারেন্স হলো ক্যামেরা সেন্সারের দিক থেকে। যে Z9 তাতে আপনি পাবেন IMX882 সেন্সার, যেটা সেন্সার সাইজ হলো 1/1.95 ইঞ্চ, কিন্তু সেখানে Z9s এ আপনি পাবেন স্যামসাং JN1 সেন্সার, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা 10-11 হাজার টাকার স্মার্টফোনে পেয়ে যাই, আর এর সেন্সার সাইজ হলো 1/2.76 ইঞ্চ। তার মানে বুঝতেই পারছেন যে আপনার যদি সবচেয়ে বেটার কোয়ালিটি ক্যামেরা সেট আপ লাগে, তাহলে সেই দিক থেকে আইকো Z9 5G হবে নো ডাউট বেটার। তো নেক্সট আমি দুটোর ভেরিয়েন্ট সম্বন্ধে বলি। এখানে বলেছে যে দুটোই স্মার্টফোন আপনি পাবেন 8/128GB আর 256GB থেকে। আইকো Z9s এ আছে LPDDR4X এর র্যাম আর UFS 3.1 এর স্টোরেজ। সেখানে আইকো Z9 আপনি পাবেন LPDDR4X এর র্যাম আর UFS 2.2 এর স্টোরেজ। আর দুটোরই যে কার্ড স্লট সেটা হবে হাইব্রিড কার্ড স্লটের অপশান। তার মানে এখানে বেটার কোয়ালিটি ভেরিয়েন্টের দিক থেকে যে Z9s সেটা একটু বেটার। তো নেক্সট আমি দুটোর ব্যাটারি সম্বন্ধে বলি। এই যে আইকো Z9s তাতে আপনি পাবেন 5500 mAh ব্যাটারি, 44 ওয়াটের চার্জার। যে Z9 তাতে আপনি পাবেন 5000 mAh ব্যাটারি আর 44 ওয়াটের চার্জার, আর দুটোরই কানেক্টিভিটি USB Type-C। তার মানে এখানে বেটার কোয়ালিটি ব্যাটারি আর চার্জারের কম্বিনেশানে Z9s হবে ডেফিনেটলি বেটার। আর এরপর ফাইনালি আমরা যদি দুটোর কিছু এক্সট্রা জিনিস সম্বন্ধে বলি, দুটোতেই আপনি পাবেন ডুয়েল স্পিকার, কোনো ধরনের 3.5mm জ্যাক নেই, আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, আর টোটাল দুটো OS আপডেট সাইকেল। তো এটাই ছিল দুটোর মধ্যে টোটাল ডিফারেন্স। কিন্তু এবার আমরা একটা ফাইনাল চার্টে দেখে নেব যে দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কী কী ডিফারেন্স আপনি দেখতে পাবেন। তো যেমন আপনি ফাইনাল চার্টে দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যদি 20,000 টাকায় আইকো Z9s এর সঙ্গে যান তো আপনি পাবেন বেটার কোয়ালিটি ডিসপ্লে, ফাস্টার স্টোরেজ সিস্টেম আর বিগার ব্যাটারি লাইফ। কিন্তু সেই জায়গায় আপনি যদি আইকো Z9 এর সঙ্গে যান তো আপনি পাবেন বেটার CPU আর বেটার কোয়ালিটি ক্যামেরা। এবার দেখুন এখানে চুজ করা খুবই মুশকিল, কেননা আগের বছর কী হয়েছিল, আইকো Z7টা রিপ্লেস হয়ে এসেছিলো আইকো Z7s, যাতে একটাই ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যাতে মেন ডিফারেন্স ছিল প্রসেসর, মানে প্রসেসরটা লো হয়ে গিয়েছিল। তো ওই জন্য
তো ওই জন্য সবাই খুব রেগেছিল আর বলছিল যে আইকো Z7টাই বেটার, আইকো Z7Sটা বেকার। কিন্তু এখানে ডিফারেন্সটা একটু আলাদা, কেননা যে আইকো Z9 তাতেও ভালো জিনিস আছে, যেমন হলো বেটার প্রসেসর, বেটার ক্যামেরা আছে। আবার যে আইকো Z9S 5G এটাও কিছু বেটার জিনিস আছে, যেমন হলো বেটার ডিসপ্লে, ফাস্টার স্টোরেজ, বিগার ব্যাটারি লাইফ আছে। তো ওই জন্য এখানে চুজ করা খুবই মুশকিল যে অ্যাকচুয়ালি দুটোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ভ্যালুয়েবল হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। মানে ধরুন আপনার যদি একটা অলরাউন্ডার ফোন দরকার, তো আমার মতে মনে হয় আইকো Z9S 5G বেটার চয়েস হবে। কিন্তু আপনার যদি একটা এমন ফোন দরকার যার গেমিং এক্সপিরিয়েন্স হবে সবচেয়ে ভালো, বা 20,000 টাকার নিচে সবচেয়ে বেস্ট ক্যামেরা এক্সপিরিয়েন্স হবে, তো আমার মতে মনে হয় আইকো Z9 5G হবে সবচেয়ে ভালো। তো এবার আপনি যখন সমস্যা জানবেন যে আপনার এই দুটো ফোনের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেটার লাগলো, এটা সম্বন্ধে যে কথা বলতে আমাকে একদমই ভুলবেন না। তো চলুন দেখা হবে আগামীকাল একটা টেক ভিডিওতে। টিল দেন স্টে টিউন অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, think positive, be positive. Thank you. বাবা।